Asa ang taga Purok 2? Here are plenty of supporters all the way from your Purok. Okay, Sheena, please be ready and please speak your question. Your question is, motuo ta sa panultihon nga, mothers knows best. Isip usa ka inahan, unsa ang pinaka the best nga desisyon nga imong nabuhat para sa imong mga anak? The best decision I've ever made as a mother to my children is to sacrifice myself. Start from conceiving, labor, until I gave birth. This question is not for mother only, but for everybody too. Nasayod ta nga itong usa ka tiin naa sa lubnganan inig mga anak. Nagpasabot, anytime pwede na ta nga mapanan. O dapat natong itatak sa atong hunahuna o kasing-kasing na ang atong desisyon na musulod sa kamiyoon o mamahimong maayong inahan sa atong panimalay mao'y pinakadakong desisyon sa kababaihan. This is a great responsibility of every woman to decide on, because this decision will last a lifetime. And I thank you. Thank you so much, candidate number 2 representing Purok 2.